नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी लोग, जहाँ तक मैं समझता हूँ, नब्बाज़ कौम, आलिम रब्बानी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तकीर अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया की ज़ात बाबरकत से सभी वाकिफ़ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास व आम सब के अंदर उनकी वो मकबूलियत रखी है कि इस तरह की शख्सियात जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पैदा फरमाया, हमने अपनी निगाहों में चंद ही देखी। उन्हीं में से अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती तकीर में अहमद साहब क़िबला भी हैं। हक गो हैं, बात जो भी कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं, नब्बाज़ कौम हैं। कौम के दर्द को भी समझते हैं, कौम के अंदर बिगाड़ होने वाले तमाम तमाम चीज़ों को खूब अच्छे से समझते हैं और उसका बेहतर इलाज भी करते हैं। इसलिए उनकी आप तकरीरें देखेंगे तो हर आवाम को भी, अवाम और ख़वास में से सभी को वो पसंद भी आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब बाट लगाते हैं जहाँ अवाम की, तो उनकी एक आदत है कि वो कहते भी हैं अपनी तकारीर के अंदर कि बात सच ही कहना चाहिए, चाहे अपने की हो या पराई की। इसलिए उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई, मेरे दिल को छू गई ये बात। मैंने चाहा कि इस वीडियो को आपके सामने भी शेयर करूं। फिर मैं पहले सुनाता हूं, इसके बाद में फिर आपसे इस पर तबसरा चाहूंगा। आप जरूर कमेंट में मुझको बताइएगा कि हजरत की बात से आप किस हद तक मुत्तफिक हैं। पहले आप इस वीडियो को समाप्त फरमाएं। मौलाना लोगों में मैंने ये कमजोरी देखी, तो ये समझते हैं कि दुकानदार लोग औरों से और पैसे लें, हमसे और पैसे लें, या हमें मुफ्त में दे दें, हम तो मौलाना हैं। बस सही है। एक बार मैं तकरीर करके आया था कहीं से रामपुर मुरादाबाद की तरफ पे, ट्रक में बैठ कर आया, रात में सवेरे सवेरे होने वाला रात का जलसा था। कुछ और भी थे मेरे साथ में, मौलाना लोग, शायर लोग। तो ट्रक वाले ने बिठा लिया बदली तक के लिए। तो मैं देख रहा था, उससे बातें कर रहे थे, मेरी तारीफें करने लगे। अरे ये हजरत बैठे हैं तुम्हारी गाड़ी में, इतने बड़े हजरत बैठे हैं, आज तुम्हारी किस्मत चमक गई। ड्राइवर से कह रहे थे, वो उसकी तारीफ, वो उसकी मतलब उसको ये बाबा करा रहे थे कि आज तेरी गाड़ी में सब वलीउल्लाह बैठे हुए हैं। वो बेचारा मुझसे कुछ ना कहे, ऐसे ऐसे लोगों से पैसे लोगे तुम? नहीं, बहुत बड़ा मुकद्दर है तुम्हारा। मैन मुद्दा ये था, आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, गाड़ी में बरकत हो जाएगी। जब उतर के चल रही है, मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है भाई। अल्लाह करम से मैंने, वो लोग सब उतर के चल रही है, मैंने उसको जितने सबके पैसे थे अकेले मैंने ही पेमेंट कर दिया। ये गलत, समझे आप? मैंने अपने यहाँ औरा के अंदर मैंने कह रखा है दुकानदारों से, ये सड़क पर अड्डे पे चलते फिरते नमाज पढ़कर मैं कभी आया, कोई चीज किसी ठेले वाले से कि दुकानदार से ले ली, कभी ऐसा होता है जेब में पैसे नहीं है, चीज ले ली, तो मुझसे ये कह देता हूँ कि अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना। मैं बुरा नहीं मानूंगा, डरना मत तुम मुझसे कि ये मौलाना साहब है, डरना मत, याद दिलाना मुझे तुम। कुल मिलाकर के बात यही है कि हम दुनिया के सामने इसके बरखिलाफ लोग सुलह कुल्ली कहने में तो बहुत आगे हो गए हैं, और आला हज़रत का किरदार समझे। तो माशाअल्लाह ये बात जो कही है, मैं सबकी बात नहीं करता, मगर आप ये भी जानते हैं कि तालाब में अगर दो चार मछलियां गंदी हों तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। इस तरह के लोग मैं जानता हूं, कम ही तादाद में हैं हमारे अपने तबके में, यानी हाफिज, कारी, आलिम, मौलाना, मुफ्ती लोग कम ही हैं जो कि ये नीयत खराब वाली बात जो है। मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि मैं भी उसमें शामिल हूं कि अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए, इस तरह का रवैया हरगिज ना रखें। आप खुद सोचिए, मैं खुद इमाम भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह और एक मुदर्रिस भी हूं। दारुल उलूम इरशादुल हक में मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता हूं, तकरीबन 14-15 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, और इतना ही वक्त मुझे इमामत भी करते हुए हो चुका। दोनों तरह का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तजर्बा भी है। तो इमामत में मैंने ये बात भी देखी है कि इमाम जब होता है इंसान, तो बहुत से लोग कहते हैं मोहब्बत में कि अरे हो गया हजरत,
تو وہ اپنی محبت میں اگر ایک آدھ مرتبہ کہا، وہ تو خود آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا کون یہ انسان ایسا ہے کہ واقعی یہ دل سے ہی آپ کو کوئی تحفے کے طور پر ہی دینا چاہتا ہے، اور کسی نے بیچارے نے محبت میں ایک مرتبہ کہا اور تم نے 500-600 روپے کی چیز تلوائی اور چلتے بنے ایسے ہی، پورے دن کی دہاڑی اس کی جو ہے آپ نے جو ہے نشٹ کر دی۔ مزدور ہوتے ہیں زیادہ تر فر فروٹ والے، اس طرح کے لوگ، ان کو پیسے پورے دینا چاہیے، اپنی کمائیاں بڑھائیے، لیکن اس طرح کا وہ مت رکھیے۔ دوسری بات، جیسی اللہ سے لو لگاؤ گے ویسے اسباب بنتے جائیں گے۔ بہرحال اس سے علماء کا طبقہ بدنام ہوتا ہے، علماء کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، جو بھی چیز لیں تو اس کے پیسے دیں، اور واقعی اگر کوئی تحفہ دیتا تو تحفے کا مسئلہ تو ایک الگ ہے، وہ تو الگ ہی دکھائی دے جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ ان باتوں کو سمجھیں، ورنہ بڑی بدنامیاں ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ہمارے سامنے آ کر کے کہتے ہیں کہ فلاں امام صاحب ایسے تھے، پتہ لگا ریچارج کرایا تو ریچارج ہوتے ہی چلے گئے، اس کو کبھی پیمنٹ ہی نہیں کری گئی، گوشت کھا رہے ہیں تو کسائی کے پیسے ہی نہیں دیے، مسالے والوں کے یہاں سے مسالہ چل رہا ہے پیسے ہی نہیں دیے جا رہے ہیں، اب وہ برائیاں کرتا پھر ریاضم میں رہ بھی ہوا ہی رہے ہیں، اس سے کنارہ کشی کر لی تم نے۔ یہ کیسا تحفہ تھا تمہارا؟ تحفہ تو نہیں تھا یہ، تو تم نے تو ایسا ہی نہیں کیا، تم جاننے والے ہو شریعت کے، لہذا اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے عوام کو بھی چاہیے کہ علماء کی، اماموں کی اچھی خاصی تنخواہ رکھیں، جو اس طرح کی وہ حرکتیں نہ کریں۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا تعلق بہت زیادہ تنخواہوں سے نہیں ہے۔ جن کی عادتیں مزاج خراب ہے نا، تو ان کی اگر 50,000 روپے تنخواہ بھی اگر ہو تو شاید وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتی، اس لیے اپنی خودداری کے ساتھ میں رہیں۔ آپ کا اٹھنے والا قدم یہ قوم کے لیے نمونہ عمل ہوتا، وہ ہر چیز کو دلیل بناتی۔ اگر آپ کا قدم غلط اٹھے گا تو اس کو، آپ کی اس بات کو اچھالیں گے بھی، لہذا اپنے جماعت کا لحاظ رکھیں۔ آپ تو سیرت طیبہ جانتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے ہیں، کیا آقا نے کبھی اس انداز میں کیا؟ نہیں کیا نا۔ آقا نے تحفے بھی لیے ہیں لیکن یہ انداز تو کبھی نہیں رہے، آقا نے خرید و فروخت بھی کیے ہیں، بہاؤ تاؤ بھی کیے ہیں، پیسے بھی دیے ہیں، لہذا ان چیزوں کو اپنایا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، علماء کرام کا فیضان سب کے اوپر جاری فرمائے، ان سے ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔